Babay daw. Kaya ang ganda daw sa sabi niya. Ganda. Bye. Itong lalaki. Dapat kung ano pa yan bibilan. Paano pa tayo pumuntang Abinida Chay? Hindi ako sigurado sa tayo. Bye-bye. Ito nga lang eh. Bye-bye na kami. Bye-bye. Ay, punta kami Jollibee. 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 Nasugatan ako. Jollibee. 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 Na naman. Dapat pala yung hawak ka niya. Oo. Uy! Uy! Bye-bye! Ay, Jollibee na kami, Jollibee. Wala! Jollibee! 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 Jollibee, bye-bye! Picture, picture! Picture, picture! Picture, picture! Naka-video to eh. Uy! Oh! Abnormal! Uy! Oh, dito na daan! Jollibee! 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 Bye-bye! Tara na, Jollibee! Nana! Bye-bye! Jollibee na! Babay ka sa kanila? Sa kanila babay? Bakit ka mababay? Bye-bye! Babay na daw oh! Bye-bye! Bakit ka abroad? Cute! Pakit daw doon oh! Pakit! Bye!